السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے مسائل سن رہے تھے کہ ہم پارٹ وائز چل رہے ہیں مسلسل۔ ایک اور حدیث اور چند مسائل آج سماعت کریں۔ ترمذی کی روایت ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا، یعنی صحابہ نے پوچھا، ابھی ایک صحابی کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کچھ ملتا الفاظ کچھ صحیح نہیں دکھائی دے رہے، تو وہ صحابی عرض کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تو 2 مینڈے کرتے ہیں، کہ دیکھا کہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، انہوں نے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے اوپر جو واجب قربانی ہوتی ہے تو پہلے ہم اس کو ادا کر لیں، اس کے بعد چاہیں تو وہ آپشنل ہوتی ہے، تو آپ اپنے مرحومین کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، دادا کے نام سے، ابا کے نام سے، امی کے نام سے، اور غوث اعظم کے نام سے، غریب نواز کے نام سے، اور آقا علیہ السلام کے نام سے بھی دے سکتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نفلی ہوں گے۔ یہ جو ہے آپ کے اوپر جو ہے یہ فرض اور واجب ہے، فرض نہیں واجب ہے، تو یہ لازم ہے کرنا۔ تو اب ہمارے یہاں غلطیاں یہ ہوتی کہ ہم پہلی بار ہمارے خاندان میں قربانی ہو رہی ہے، اسی لیے ہمیں آقا علیہ السلام کے نام سے دے رہے ہیں۔ اور بعض لوگ پوچھتے بھی، حضرت فرسٹ ٹائم ہمیں قربانی دے رہے تو کس کے نام سے دیے تو اچھا رہتا حضرت؟ تو بھائی تمہارے نام سے دینا واجب، تو فرسٹ تمہیں اپنا حساب کرو، گھر میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں، تو اپنے طور پہ الگ الگ حساب کرو۔ اگر کسی کے پاس 37,000 روپیز یا اتنی چاندی، آج کل کے حساب سے میں آپ کو بول رہا ہوں 2021 کے حساب سے، تو اتنی چاندی یا اتنا سونا یا اتنا پیسہ یا اتنا آپ کا بیچنے کا کوئی مال ہے آپ کی دکان میں 37,000، تو اگر 5-6 لوگ ایسا ہے تو 5-6 لوگوں پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں کہ ایک کی طرف سے ہوگی گھر میں، نہیں، گھر میں اگر 5-6 لوگ ہیں، 5-6 لوگوں پر بھی جو قربانی کی کنڈیشنز ہیں، مسلمان ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا، یہ تمام شرائط اگر پائے گئے تو گھر میں اگر 6 لوگ ہیں تو 6 لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ہوتا، مثال کے طور پہ گھر میں اگر 3 بیٹے ہیں اور ان کی بیویاں ہیں اور ماں باپ ہیں، تو 3-3-6 ٹوٹل 8 لوگ ہیں، تو ماں باپ کے بھی پینشن سارے، ماں باپ کے بھی پاس جو ہے بینک بیلنس اچھا ہے، بیٹے کا ایک بزنس اچھا ہے، ایک بیٹا جاب پہ ہے اور ایک بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا، لیکن تینوں کی بیویوں کے پاس بھی اچھے سونا چاندی موجود ہے، لیکن جب قربانی کی بات آتی تو یہ 8 لوگوں میں کیا بولتے ہیں، نہیں ہمارے ابا دیتے نا ہر سال، تو پیسہ تو سب کے پاس ہے لیکن قربانی کا بکرا صرف ابا بن گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب بھی اپنے طور پہ حساب کرنا پڑتا۔ کبھی کبھار گھر میں اگر 6-8 لوگ جتنے ہیں سب کے اوپر بھی قربانی واجب ہو رہی ہوتی۔ اپنے طور پہ کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ آقا علیہ السلام کے نام سے بھی دیں، اپنے دادا اور پڑ دادا جو اس دنیا سے گئے ان کے نام سے بھی دیں، چاہے تو آپ پورے محلے والوں کے نام سے دو، لیکن پہلے اپنی جو واجب قربانی ہے وہ ادا کرو۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی کہ یہ سال ابا کے نام سے، نیکسٹ سال امی کے نام سے، نیکسٹ سال دادا کے نام سے، اور غوث اعظم کے نام سے، غریب نواز کے نام سے۔ بھائی تمہارے اوپر جو واجب ہے نہیں دینے کی وجہ سے گنہگار ہوتے، فرسٹ تمہاری قربانی دے ڈالنا یا پھر ایک حصہ تمہیں دے ڈالنا، اس کے بعد تمہارے پاس پیسے ہیں یا پھر گائے لے کو آئے، 7 حصے گائے میں ہیں، اب تمہیں میاں بیوی 2 ہے، اب بقیہ 5 حصے بچ کو ہے، تو وہ 5 حصے آپ چاہے تو ایک غوث اعظم کے نام پر، ایک آقا علیہ السلام کے نام پر، ایک غریب نواز، ایک آپ کے دادا، ایک دادی، اس طریقے سے کر سکتے، لیکن پہلے اپنی جو واجب قربانی ہے اسے تو نہیں کر رہے اور ڈائریکٹ جو ہے ان کے نام سے ان کے نام سے، تو گنہگار ہوں گے، وہ تو نفلی ہو جائیں گے، لیکن آپ کا واجب نہیں ادا کرنے کی وجہ سے
आप गुनहगार होंगे। ये मसला जहन में रखें। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हर साल जो है 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे। एक उनकी तरफ से जो वाजिब थी वो अदा करते थे, एक आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें वसीयत फरमाई थी कि वो कुर्बानी करें। और एक रिवायत में, दूसरी रिवायत में है कि पूरी उम्मत की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये वसीयत की गई थी कि आप पूरी उम्मत की तरफ से आप एक कुर्बानी करो। तो इस तरीके से मतलब कुर्बानी एक मेंढे की तरफ से एक ही होगी, लेकिन सवाब पूरों को पहुंचा सकते। कल भी मैंने ये मसला आपको बताया कि एक बकरा है तो मेरे तरफ से एक ही छोटी, ऐसा नहीं कि एक बकरा ले 2-3 लोग अगर की तरफ से अगर मैं मंसूब करा तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी में एक आदमी की तरफ से एक ही बकरा हो सकता, गाय में, ऊँट में 7 हो सकते। हाँ, जब सवाब मिलता आपको, वो सवाब जो है आप पूरे लोगों तक आप पहुँचा सकते। तो इसीलिए गुजारिश है कि पहले जो आपकी फ़र्ज़ और जो वाजिब आपकी कुर्बानी है वो आप पहले अदा कर लें, उसके बाद आपको सहूलत है, पैसे हैं, तो जितने लोगों की तरफ से हो सके तो आप कर सकते। अब एक मसला समाप्त फरमा लें। उस शख्स पर देन है और उसके अमवाल से देन की मिकदार मुजरा की जाए तो निसाब नहीं बाकी रहती, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मतलब ये कि जिसके पास जितना मैंने आपको बताया कि अगर 37,000 आजकल के हिसाब से 52.5 तोला चांदी का रेट है, यानी बाज़ार में 52.5 तोला 52.5 इतने चांदी का रेट कि वो मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि आप बाज़ार में जाकर 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो। 52.5 तो या उतनी चांदी है आपके पास, या उतने पैसे हैं, या उतना सोना है, या उतना ज़रूरत से ज़्यादा अगर सामान है, तो टोटल आपके पास कितना है हिसाब कर लें। उसके बाद आपके ऊपर अगर कोई कर्जा है, तुम्हारे ऊपर कोई लोन है, तो उसे माइनस करें। माइनस करने के बाद आपके पास कुछ भी पैसे नहीं बचते, अब उल्टा माइनस बैलेंस आता है, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन इसमें कई तरह का कर्जा होता, उलमा ने इसके कई अकसाम, एक होता कर्ज, एक होता दैन। अब जो पैसे आप लिए रहते किसी के पास, वो तो माइनस कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पे आपको ज़रूरत थी हॉस्पिटल के वास्ते या फिर घर के किराए के वास्ते, किसी के लिए आपने पैसे ले लिए, जिसे हमारे हैंड लोन बोलते हैं, हाथ बदल जैसे बोलते हैं, कर्ज हंसना। और वो कभी भी पूछ सकता, इमीडिएट, कल भी आपको पूछ सकता, परसों भी आपको पूछ सकता, 1 घंटे में भी आकर पूछ सकता। वो इमीडिएट आपको माइनस करना पड़ता, वो आपको निकालना, क्योंकि कभी भी आपको पूछ सकता। एक तो ये। और दूसरा, कभी कभार क्या होता, बिजनेस में कुछ चीज़ें जो है उधार दी जाती, अब उसका टाइम 1 महीने के बाद ही होता, उसमें ड्यू डेट लिखा होता कि 1 महीने के बाद पेमेंट होता। ऐसी चीज़ें इसमें माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें उधार सामान लिया जाता। जैसे आपने भी देखा होगा कि दुकानों के पास आकर रोज़ाना वो जो है माल डाल कर जाते, वार के बाद, 1 हफ्ते के बाद, क्या रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते हैं, तो वो जो है इसमें माइनस नहीं होता। इसी तरीके से अब कभी कभार इंस्टॉलमेंट होता। अब आपने घर के लिए लोन लिया, 30 लाख का लोन है, अब हर महीने जो है उसमें 5,000 कट होते आपके सैलरी में। तो जो जिस दिन कुर्बानी के अयाम चल रहे हैं, तो उस महीने का, उस दिन का जो इंस्टॉलमेंट है वो माइनस करना। टोटल तुम्हें लोन पूरा 30 लाख का माइनस करे तो क्या भी बचता नहीं तुम्हारे पास पैसा। अगर बोले तो तुम्हें 10-15 साल तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। तो जो उस महीने का जो इंस्टॉलमेंट होता, या उस साल का जो, जैसे हमारे कंत कहते उसे, तो वो जो होता इंस्टॉलमेंट, वो माइनस करना। वो माइनस करने के बाद जो भी आपके पास माल बचता, तो उस एतबार से अगर आपके पास पैसे उतने बच जाएंगे तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर आपके पास नहीं है, मिसाल के तौर पे 37,000 आजकल के हिसाब से मैंने आपको बताया, अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा 1 लाख रुपए तक है और माइनस करेंगे तो उल्टा जो है आप ही देना पड़ेंगे 60,000 और 60,000 तक आपको देना पड़ता, वक्त पैसे नहीं है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और आपके पास लाख रुपए है और आपके ऊपर कर्जा सिर्फ 50,000 का है, तो वो लाख रुपए में 50,000 माइनस करें तो अभी आपके पास कितने बचते? 50,000 बचते। लेकिन आजकल के हिसाब से जो मैंने आपको निसाब बताया वो 37,000 है, तो आराम से उस एतबार से आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती। और ये भी देख लें कि कभी कभार घर के किसी के मतलब भैया के ऊपर लोन रहता, हालांकि वो सब मिलकर पे कर रहे होते, 2 भाई मिलकर मिक्स बिजनेस होता कभी कभार, ये भी बहुत पेचीदा मसाइल रहते। तो इंडिविजुअली हमारा ये केस ऐसा है, तुम्हें उलमा से, मुफ्ती साहब से पूछ को तुम्हें सॉल्व कर लेना। कभी कभार पूछे तो कहाँ भाई छुपके को सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती नहीं, कहीं पूछते छोड़ो हर साल करें ऐसा कर ले जाओगे तो ऐसा चलते हैं। इसलिए पूछें। कभी कभार क्या होता, घर में बहुत ज़्यादा कर्जा रहता, अब वो घर के नाम पर रहता है, फिर इंडिविजुअल जो है सिर्फ भैया के नाम पर रहता, लेकिन पेमेंट 2-3 लोगों मिलकर करते रहते,
भाई वो किसके नाम पर है, तुम्हें कितना देना, वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग रहती। तो इंडिविजुअल हो कैसा हिसाब करना, तो तुम्हारा पर्सनल जैसा है केस, उलमा से मुफ्ती साहब से पूछे तो उस एतबार से उन्हें सोल्यूशन बताते। अगर उसका माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद वो माल उससे वसूल होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं। कभी कभार क्या होता है, हमारे पैसे दूसरों के पास रहते हैं। मेरे एक है कि मैं दूसरों को पैसे देना, एक है मेरे पैसे 4-5 लोग रहते हैं। तो उसके हवाले से फरमाया गया कि अगर उसका माल यहाँ मौजूद नहीं, अब उन्हें एक 50,000 देना, उन्हें एक 50,000 देना और एक लाख रुपए देना, इस एतबार से 2 लाख रुपए मेरे पास पैसे नहीं है, जीरो बैलेंस, लेकिन 2 लाख रुपए बाहर से आना। तो उन्होंने क्या बोल रहे, सुनो, अगर उसका माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्याम कुर्बानी के गुजरने के बाद, पूरा कुर्बानी के दिन गुजरने के बाद वो माल उसे वसूल होगा तो कुर्बानी वाजिब नहीं। यानी कुर्बानी के दिनों में उसके पास उतना माल हो, कुर्बानी के जो 10, 11, 12 दुल्हिज्जा जो है, 3 दिन जो है, इन 3 दिनों में अगर उसके पास उसके हैंडओवर में, उसके ओनरशिप में बाकायदा अगर माल है तो उस एतबार से उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। तो ये मसाइल आप देख लें, उलमा से पूछ लें, तभी सही कुर्बानी होगी। वरना ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो रही पर हमें यही सोच कर के भाई देखेंगे लोग करेंगे अल्लाह माफ़ करता, ऐसे बातें समझ कर तो उल्टा माल, और जो हमें गीले बहाने करके जो माल बचाने की भी कोशिश करते हैं, या हॉस्पिटलों में, एक्सीडेंटों में, या फिर ऐसे बेकार चीज़ों में पैसे जाता, सवाब भी नहीं मिलता और उल्टे पैसे भी ज़ाया हो जाते। और जो अल्लाह रसूल के राह में जब हम खर्च करते तो उसकी बरकत भी होती और ख़ुद ब खुद उसका सवाब और नेकियां भी मिलते। तो इसके हवाले से आप ख्याल करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा मन की तौफीक अता फरमाए। मालिक करीम कहने सुनने में अगर कुछ गलतियाँ हुई तो अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा और इसकी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग।